Selamat malam. Terima kasih seluruhan mendak berita Iban TVS pukul 4 pukul aku Studio Dawi tu antara isi berita lemai tu. Malaysia mekuh dekat guna Internet of Things atau kedikumba IoT ngerancak kaki pemansang industri pasca COVID-19 tebal lagi hari sukut blok ekonomi. Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassin madah ia percaya teknologinya uliah jadi kunci penyungkak ekonomi global. Malaysia believes that IoT is a rapidly developing industry that would boost member states' economy. Believe it will be the key driver in transforming the global economy post-pandemic. Currently, Malaysia is actively cultivating IoT-based industries like e-commerce, big data analytics, the AI, blockchain, and automation. Perintah Besar sudah mantai ke pelin tungak 7 transformation digital. Kemekuh ngagai pelin pengawak ke ngemesai ke serta ngemanah ke penyambung digital di menua tu. National Digital Network, Candela Action Plan, amounted to USD 12.7 billion, will be the platform to achieve these aspirations by accelerating countries' digital connectivity through widespread deployment of mobile, fiber, fixed wireless access and paving the way for 5G. Berikutnya, Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassin berasai gagati laban pengelandik dan biar baru seruran di kemerat ke perintah. Berdalam ketiga sektor ke oleh mereka pemujur penghidup gagai sidak dudiari. Antara sektor tidak pada oleh mai pemansang menua, ianya sektor teknologi, isi digital, bertanam betupik engkau pelajar. The New Gen Entrepreneur Online Bootcamp is a technology-based training, business coaching program for youth entrepreneurs that I believe would benefit Malaysia's youth in the long term. Muhyiddin madahka industri kreatif digital kenyerangkung animation, filem engkau video game boleh memberi hasil penatai serta nyungka ekonomi menua. Kelimparinya terangnya rentaian bekal pemakai boleh ditambah guna teknologi bakal Internet of Things, IoT lalu bisi potensi nambah ke pengelikun pemakai serta pengelancar pengeluar pemakai. Gerempung pemansang industri kayu ramuk Sarawak Pusaka nagit nampak 100 ikut penengkebang hari Raban dan biak Sarawak magai tahun 2030. Sapi Kepala Menteri Datuk Amar Awang Tengah Liasan madah ke perkaranya cukup berguna dikena nangkup peminta penengkebang ke Landia pada dalam industri ngagak kerja rumah tau ke perabot. His target is to train 100 young designers by the year 2030. And focusing on three key areas. Number one, to aggressively promote the Sarawak Young Designers Program, say Designers Sarawak. Two, to commercialize new designs developed by local young designers for export market. And third, to attract more investment in furniture industry. Sepedautuk Sapit Menteri Pengawak Berkebun Dandang Besar Inggau Komoditi Datuk Willy Mongin rindu medak program penengkebang Sarawak, Sarawak Designers Program di bekerjasama Inggau Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS serta Universiti Bandung di Indonesia. Tuju kerjasamanya dekat ngemansang kaki produk baru perabot ke digagak Ari Kayu. Tambahnya Kaunsil Industri Kayu Malaysia megak bisik program kesama tik dikumbai tanggam. Lalu kerjasama oleh ngumpul mayuh penengkebang ke oleh ngawal diri bak pengawak ngagak keresa rumahnya. Berita bukai. 4 itik bub pelin enti makai suap organisation 2021-2025 ke Nyerangkung. 4 organisation bak baru menret dilancar ke Opis Menteri Bertanam Bertupi Moden tanah dat ngau pemansang kana menua maya hari 4. Bukunya dilancar ke Menteri bak Opis Kepala Menteri Integriti ngau Ombudsman Datuk Haji Talib Zulkifli kemegak Kaban Kunsil Negeri Adun Jepak. Ko Datuk Talib Zulkifli madah 7 bobnya dilancar ka dikena mandang ke pengeran manret, nagang serta mutar ke isu makai suap seraya nambah ke ulah integriti bak setiap ikut pekerja perintah. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kementerian Pemodenan, Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Manret
kerana telah sudi menjemput saya untuk meresmikan pelancaran buku OACP bagi 4 buah organisasi di bawah seliaan Madrid, termasuk OACP Madrid sendiri. Terang ia 4 bubnya data dari Upis Menteri Manred, engkau sebuah hari Upis Bak Baruh Manred. Ianya Upis Servis Veteriner Sarawak, engkau 2 agensi ya, ianya Kaunsil Serakup engkau mulai ke Pemanah Tanah Sarawak, tau ke Dikumbai Salkra. Pengawak ngelancar ke bubnya setipak engkau juluk perintah negeri dekat ngasi ke Pekeliling Integriti Negeri Sarawak bilangan 1 tahun 2020 sedentang pengawak berjalan ke OACP hari semua Upis Menteri, pengatur bagian Upis serta agensi perintah negeri Sarawak. 4 ikut lelaki ke berumur antara 28 hingga 43 tahun ditangkap polis urung pukul 4.30 lemai. Ketika siko hari sidak ditemu bisik Maik Dadah Maya hari 3. Sapit tuai polis pelilih pedawan DSP Lim Chong Siong madah ke suspek megak ditemu positif ngambil dadah bangsa metamfetamin. Berbagainya suspek dia tu benung direman nyentuak 12 April ngambil ke mantuk pengawak tasat nitih ke Seksyen 39A1 engkau Seksyen 15.1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Dadah ke dirampas dipercaya bangsa metafentamin lalu dianggar ke ngembuan pemerat 5.23 gram berharga RM450. Suspek ngaku ia boleh dadahnya dengan cara dalam tali arus hari siku orang ke berjual dikangau ke bos lebuh di tasat. Ia megak ngaku berjalan ke pengawaknya ke nyawari tahun 2016. 3 ikut hari semua suspek bisik rekod jenayah berkaul ngau dadah. Terang Lim polis dia tu benung 3 orang kenyaduang bekal dadahnya. Mensi Mayuh dikebenarkan mendak pekit lombak bak stadium tau ke Bapalan Bukai nyentuk 10% dari penyampau kapasiti stadiumnya berpun hari 4. Menteri Raban Nembiak Engkau Lumba, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah Madaka, perkaranya diputuskan seririh Engkau penerang hari perintah besar apin lama ke udah. Hanyalah ada pertandingan bola, Liga SSC dan sebagainya sekarang penonton boleh masuk lah sampai 2,000 orang. Okey. Tajak pihak Mensia Mayuh Kedatai medak mesti nitih ke standard atur pengawal SOP ke udah ditetapkan. Nangkan kanyak Karim madah ke senentang Upis Menteri seminat dekat berjalan ke 7 hari 97 program pemansang Raban Nembiak tahun tu berindik hari pengelekai igit penyakit COVID-19. Tang tambah ya mayuh macam program mudah dilanggur, engkau disadang diatur dudi hari dikena nambah ke pemansang Raban Nembiak bak Sarawak. Besi 64 ikut ditan Maya hari 3 ketegang melanggar standard atur pengawal SOP atur naga pemindah PKP di Serata Menua. Kementeri Kanan Pengelikun Menua Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob madah hari penyapanya 59 ikut di kompaun, 5 ikut agi di Reman. Ismail Sabri madaka Task Force Operation pengasi tik diketuai ke Polis Diraja Malaysia PDRM sudah berjalan ke 65,329 pengawal mersa yang kau matau engau nerit ke atur pengasi SOP PKP Naka hari 3. Tambah ya bisik 37 ikut peranak menua luar tamak nadai pemendar tak kapati. Ditangkap engau 6 buah entukar darat. Dirampas berserimbai engau Operation Benteng Matau Garis Antara Menua. Kelimpah harinya ia madaka bisik 171 bot engau kapal ditemu bak kandang Nur Tasik Menua dengan 5 pengawak ngemata lalu 16 ikut pati diburu pulai ke Menua Sidak Empu. Ia masuk ke jakunya dalam Siti Penerang Maya hari 4. Nak tu ajak bertiban TVS lemai tu gaya COVID-19 bak negeri kita yang akibat tikas kena likun. Jadi bersawap kita nyaga pengerai ngau pengelikun diri. Terus ngasih ke SOP ke udah ditetap ke perintah. Aku Setudawi madah ke diri mupuk dulu.